Magical Pastor Roy. Sumbo. Taas ko magical argument ni Boy. Tiba magical. Easy fighting na naman. Kasunod magical. Wakal. Kaya. Wakal still another 26 Manis. Umpar sebagai first level last rider angkai selalu pastor pastor untuk pastor melalui kondisi umpar yang berpisah Sudah dili raw. Ace man to siya. Gila ako ni pangutanon ron magkuan ha. Ay ay. Red, Mr. Demerit, time out red. Fifty-nine, 51 ang score. Naguna gyapon sila. This one. Umiyak na ko. Tagap ko ulo. Ay, paano kita sa kapraya?